देखो काफ़ी लोग कहेंगे कि काशिफ भाई तो गायब हो गए बिल्कुल। लेकिन आज हम आए हैं एक जो है ना, जो हमारा तीसरा लेसन है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मोटा मोटा जो है ना आज आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आप लोगों ने स्त्रादा पढ़ा था रास्ते के बारे में, मैं उम्मीद से हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि स्त्रादा क्या चीज़ है, स्त्रादे में क्या क्या आता है, ठीक है। स्त्रादा यानी रास्ता, ठीक है। आज मैं मोटा मोटा आप लोगों को जो स्त्रादों के अक़साम है वो बताऊंगा, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ उस पर फिर बहस करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर जो स्त्रादों के किस्म जो है ना किस्म होते हैं कि कितने किस्म के स्त्रादे होते हैं, ठीक है। इधर जो मोटर वे होता है उसको ऑटोस्ट्रादा बोलते हैं, ये आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसी तरह जो होता है जिस पर गाड़ी 130 तक स्पीड जो है ना लगाते हैं, ठीक है। फिर उस दिन हमने पढ़ा होगा या नहीं उसी टॉपिक में नहीं था, इजुला दी ट्रैफिक समझा कि इजुला जो है ना एक किनारे को बोलते हैं, ये है, ठीक है। इजुला इस तरह एक जगह को बोलते हैं जो रास्ते को यानी तकसीम करते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इजुला दी ट्रैफिक है, ये इस तरह जो निशानात होते हैं, या ये वाला हो गया, ठीक है। इसको इजुला दी ट्रैफिक को बोलते हैं। इजुला यानी किनारा भी बोलते हैं, लेकिन इटालियन में इजुला का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कहते हैं कि वो जो समंदर के बीच में एक जगह है उसको इजुला यानी इजुला बोलते हैं। जिधर फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया सरदेनिया हो गया, ठीक है, या सिचिलिया वाली साइड पर बहुत जो समंदर के बीच में या अकेला एक जगह होता है उसको इजुला बोलता है, ठीक है। इधर देख लो, इसको अट्रावेर्समेंट पेडोनाले कहते हैं। ये जो रास्ता है ना जिस पर लोग पैदल जाते हैं, ठीक है, जो रोड क्रॉस कर लेते हैं, इसको अट्रावेर्समेंट पेडोनाले कहते हैं। आप लोगों ने भूलना नहीं है, याद रखना है इसको। सल्वाजेंटे, सल्वाजेंटे, सल्वा बचाना, जेंटे जो है ना अवाम को या इंसान को, या जो है ना आप जेंट्स को भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये सल्वाजेंटे है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये सल्वाजेंटे है, या वो जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी सल्वाजेंटे है। जो इस तरह निशानात होते हैं या जो इस तरह होते हैं इसको सल्वाजेंटे कहते हैं, ठीक है। आरिया पेडोनाले, ये बोर्ड पर देख रहे हो, आरिया पेडोनाले लिखा है। आरिया यानी जगह जिधर पैदल लोग जाते हैं, पेडोनाले पैदल लोग जो है ना जाते हैं, ठीक है, इसको आरिया पेडोनाले कहते हैं। जोना ट्रैफिको लिमिटातो, यानी जिधर ट्रैफिक का लिमिट होता है उसी रास्ते पर जिधर ये निशान लगाया होता है तो उस पर ज़्यादा लोग जो है ना, कुछ लिमिट होता है, यानी हर गाड़ी उस गली के अंदर नहीं जाता, ठीक है। कोई ना कोई गाड़ी होगा जो उधर उसके अंदर जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस हो गए, एम्बुलेंस हो गए, ठीक है। तो ये जोना ट्रैफिको लिमिटातो के अंदर जा सकता है जिधर लिमिट होता है, ठीक है, ट्रैफिक का। इधर देखो, इसको पासो खराबिले कहते हैं। पासो खराबिले का मतलब ये है कि पासो खराबिले, इधर आप लोग गाड़ी नहीं खड़े कर सकते किसी घर के सामने या प्राइवेट जगह पर, ठीक है। अगर आप इस निशान पर पासो खराबिले, ये एक कोड होता है जो कमूना देती है, ठीक है, हर एक घर को, या अगर कोई चाहे तो वो ये बोर्ड लेकर आ सकते हैं और अपने घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। तो उसके सामने आप लोग स्टॉप कर सकते हो 2 मिनट के लिए, लेकिन घंटों घंटों तक उधर गाड़ी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर वो दूसरे हुकूमती गाड़ी आएगी और आपकी गाड़ी को उठा कर लेकर जाएगी, ठीक है। पसाजो आ लेवेलो, ये देख रहे हो, ये ट्रेन
کی پٹری ہے اور یہ وہ جو ہے نا وہ بینر ٹائپ ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس کو پاساجو آ لیولو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جدھر ٹرین جب آ جاتی ہے تو یہ آٹومیٹک بند کیے جاتے ہیں. تو یہ موٹے موٹے نام تھے، ٹھیک ہے. تو ادھر پھر اور بھی ہے لیکن اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. آپ لوگوں نے جو میں نے بتایا ہے وہ ریپیٹ کر لینا ہے فی الحال، ٹھیک ہے. ادھر ایک اسٹرادا دوپیو سینسو یعنی روڈ کے دونوں سائیڈ ہے، ٹھیک ہے. دونوں سائیڈ پر اس کو گاڑی جاتی ہے. ادھر دیکھ لو، ادھر بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے. ایک سینسو یہ ہے اور ایک سینسو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر ادھر گاڑی جائے گی اور اس پر ادھر آئے گی، ٹھیک ہے. سینسو سرکولیشن کون کواترو کورسی ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈبل سینس کا روڈ ہے اور اس پر 4 جو ہے نا 4 کورسیاں ہے، یعنی 4 گاڑیاں ایک ٹائم بھی جا سکتی ہے. اگر ایک ادھر جائے تو ایک ادھر بھی جا سکتا ہے، اگر ایک ادھر جائے تو ایک ادھر بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. strada doppio senso di circolazione con 6 corsi ہے، کہہ رہے کہ یہ ڈبل سینس والا روڈ ہے، یعنی ڈبل روڈ ہے، ٹھیک ہے. 6 کورسیوں کے ساتھ اس پر 3 1 2 3 4 5 6 کورسیاں ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر بھی 6 گاڑی بھی جا سکتی ہے. ادھر دیکھو بھی strada a 3 carreggiate e 8 corsie ہے، کہہ رہے کہ اس استرادے میں 3 carreggiate ہیں. carreggiate تو جانتے ہو نا، جس طرح میں نے بتایا تھا اس دن، اس کو 3 carreggiate بولتے ہیں اور 6 corsie ہے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس میں carreggiata کون سا ہے، ٹھیک ہے. ادھر دیکھا کرو، ٹھیک ہے. یہ 1 ہو گیا، 2 ہو گئے اور 3 ہو گئے، ٹھیک ہے. اور ادھر کہتے ہیں 8 کورسیاں ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے. تو 8 کورسیاں ہے ایک روڈ میں، یعنی ایٹ اے ٹائم اس پر اگر چاہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 گاڑی بھی جا سکتی ہے. ادھر دیکھو بھی، یہ دیکھو اس میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 کورسیاں ہے، نظر آ رہی ہے نا. اوزو دی کورسیے ایک carreggiate، کہہ رہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کورسیے اور carreggiate کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھو ابھی یہ جو ہے نا ایک سنگل ٹائپ روڈ ہے جس کے اوپر سرخ نشان لگا ہوا ہے. یہ پھر ڈبل ہے اور یہ بھی ادھر سنگل ہے. اسی طرح یہ ڈبل ہے اور یہ بھی ڈبل ہے، سمجھ آ گئی. لیکن یہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے، ابھی نہیں، نیکسٹ لیسن میں، ٹھیک ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھو گے اور سیکھو گے اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ گے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے ڈرائیونگ لائسنس فری میں جو ہے نا سیکھ لینا، ٹھیک ہے. ملیں گے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.